के साथ आपके पास हाजिर हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अपनी जो कीमती तजावीज़ हैं उससे ज़रूर हमें आगाह करें ताकि आपकी तजावीज़ से हम भी मुस्तफ़ीद हो सकें और उसके सामने रखते हुए फिर मज़ीद आगे बढ़ा जा सके। बलूचिस्तान हुकूमत ने अफ़गानियों को अल्टीमेटम दे दिया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जो हालिया लहर है दहशत गर्दी की बलूचिस्तान में और PLA और दीगर जो तंजीमें हैं उसको देखते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान हुकूमत ने अफ़गानियों को अल्टीमेटम दिया है कि वो फौरी तौर पर बलूचिस्तान से वापस चले जाएं और किसी ने अगर वहाँ पर कोई कारोबार शुरू किया हुआ है तो उसको वाइंड अप करके वो भी यहाँ से वापस जाएं, वरना बड़ा सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा और जो गैर कानूनी मुकीम अफ़गान बाशिंदे बलूचिस्तान में आबाद हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो कानून है वो हरकत में आएगा। तो आज का टॉपिक है, इसी पे बात करते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ये वाज़े तौर पर ऐलान किया है कि जो गैर कानूनी मुकीम अफ़गान बाशिंदे आबाद हैं सूबा बलूचिस्तान में, सूबा भर में, वो फौरी तौर पर अफ़गानिस्तान वापस चले जाएं और वरना उनके ख़िलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो हरकत में आएंगे और पकड़ धक्कर का सिलसिला जारी होगा और वो अफ़गान बाशिंदे जो गैर कानूनी मुकीम हैं या जिनके पास अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर है या जिनके पास POR कार्ड यानी कि प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड है, तो इस हवाले से वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है वो बड़े मुतहर्रिक हो गए हैं और उन्होंने जो पैसेंजर है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो लोग सफ़र करते हैं उनके शनाख्ती कार्ड एक स्टेशन से दूसरे या दूसरे शहर से दूसरे शहर में अगर वो सफ़र करते हैं तो वो जो चेक पोस्ट हैं वहाँ पर जो है शनाख्ती कार्ड चेक कराना लाजमी होगा और वो ऐप जो है उन्होंने मुतारिफ़ कराई है और वज़ीर आला बलूचिस्तान और जो IG बलूचिस्तान है उनके साथ वो मुंसलिक होगी और नादरा के साथ भी वो इंटरलिंक होगी यानी कि कनेक्टेड होगी। तो वज़ीर आला बलूचिस्तान हुकूमत ने इस हवाले से बड़ा फ़ैसला किया है कि क्योंकि इस सारी सूरत हाल में जिस तरह पंजाब ने अफ़गानियों की वापसी में पहले नंबर पर है, उसके बाद फिर वफाकी दारुल हुकूमत है या सिंध है या आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बलूचिस्तान है, तो अब बलूचिस्तान वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी इस चीज़ का वाज़े तौर पर ऐलान किया है और अल्टीमेटम दिया है कि वो फौरी तौर पर बलूचिस्तान से वापस चले जाएं, वरना उनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जाएगी और उनको फिर जो कानूनी जो पहलू हैं और जो कानून का है सामना है वो करना पड़ेगा। तो इस वाले से वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाज़े कर दिया है कि फिर बाद में किसी अफ़गान की तरफ से या अफ़गानिस्तान की तरफ से कोई शिकायत नहीं होंगी। तो वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जो बलूचिस्तान में बढ़ते हुए अमन व अमान की सूरत हाल है, मखदूश होती हुई अमन व अमान की सूरत हाल है, दहशत गर्दी में आए रोज़ इजाफे हो रहे हैं या BLA की जो कार्रवाइयाँ हैं, तो वो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो तहकीकात होती है तो उसके ताने बाने जो हैं अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से जाके मिलते हैं, अफ़गानियों के साथ बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर उनके साथ कनेक्ट जाके मिलता है। तो इस सारी चीज़ को सामने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, तो इस चीज़ का सूबा बलूचिस्तान सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान ने ये बड़ा अहम फ़ैसला किया है कि अफ़गानियों को वापसी ज़ीरो टॉलरेंस होगी और इस हवाले से सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान ने जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और ख़ास कर जो बलूचिस्तान पुलिस है उसको वाज़े तौर पर पैगाम दिया है कि अब ज़ीरो टॉलरेंस होगी, इस हवाले से किसी किस्म की कोई रियायत न बरती जाए और जो गैर कानूनी मुकीम अफ़गान बाशिंदे हैं सूबा बलूचिस्तान में इनकी वापसी को यकीनी बनाया जाए। तो बलूचिस्तान में चमन में जो होल्डिंग सेंटर है मेन मरकज़ी वो कायम किया गया है अफ़गानियों की वापसी के लिए। वहाँ पर जो बायोमेट्रिक तस्दीक और जो दीगर कानूनी दस्तावेज़ात है उसकी तस्दीक होगी, बायोमेट्रिक तस्दीक होगी, तो उसके बाद फिर चमन बॉर्डर के ज़रिए जो अफ़गानी जो अफ़गानिस्तान भेजते हैं और वहाँ पर फिर चमन बॉर्डर के साथ जो पशीन और जो इलाके मुल्हिक हैं और वहाँ पर जो फिर अफ़गानिस्तान की हुकूमत की जानिब से
جو استقبالیہ کیمپ قائم کیا گیا ہے، اور استقبالیہ کیمپ میں جو ہے وہ وہاں پر بھی پھر ضروری دستاویزات کی جانچ پڑتال ہوگی، اور استقبالیہ کیمپ جو ہے جو وہاں پر افغان باشندے پہنچیں گے اور ان کے جو علاقے ہوں گے، قریبی علاقے ہوں گے، پھر ان کو افغانستان حکومت کی جانب سے گاڑیاں بھی دی جائیں گی، اور ان کے جو جانے کا بندوبست ہے، اور کوئی غریب ہے یا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو ان کو افغان کرنسی بھی دی جائے گی۔ اور جو دوسرا ویزوں کا معاملہ تھا برطانیہ یا یورپی ممالک یا جو امریکہ میں، تو وہ معاملہ ابھی پینڈنگ ہے، اور امریکہ نے تو واضح طور پر افغانیوں کے لیے کہا ہے کہ ان کے ویزوں میں جو ایکسٹینشن ہے، یعنی کہ مدت میں توسیع نہیں کی جائے گی، جن کے ویزے وہاں پر ختم ہو رہے ہیں امریکہ میں۔ تو یہ بھی بتایا جاتا ہے تقریباً 14,000 کے قریب جو لوگ ہیں وہ امریکہ میں افغان باشندے ہیں، اور ان کی واپسی ہوگی۔ لیکن یہ ایک اور اہم ایشو آ رہا ہے کہ امریکہ سے افغانستان کے لیے کوئی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ افغان باشندے جو ہیں وہ کن ممالک میں سے ہوتے ہوئے افغانستان جائیں گے، اور برطانیہ میں بھی جو خفیہ آباد کاری ہے افغانیوں کی، تو اس حوالے سے جو برطانیہ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، تو انہوں نے بھی وہاں پر جو ان کو مقیم یعنی کہ رکھنے کا یا آباد کرنے کا سلسلہ تھا افغانوں کا، تو وہ بھی ایک رک گیا ہے، اور بلینز پاؤنڈ کا یہ منصوبہ تھا۔ اور وہاں پر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں برطانیہ کے، تو انہوں نے جب افغانیوں کے حوالے سے بریفنگ دی تو انہوں نے کہا کہ اتنی زیادہ تعداد میں افغانی نہیں ہو سکتے، اگر آپ ان کو ایئرپورٹس کے یا جو دفاعی تنصیبات کے قریب ان کو سیٹل کریں گے، تو کل کو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ لوگ افغان طالبان کے حوالے سے کوئی مخبری نہیں کریں گے، وہاں کی افغان حکومت کے حوالے سے ہو سکتا ہے یہ لوگ اس میں شامل ہیں۔ لیکن جو نیٹو کے لیے افغان کام کرتے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کی ویریفیکیشن ہونا بہت ضروری ہے۔ اتنی زیادہ تعداد میں افغانی برطانیہ میں آباد نہیں ہو سکتے، نہ ہی اتنی زیادہ تعداد میں نیٹو کے ساتھ ان لوگوں نے کام کیا ہے۔ مختصر سے لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد ہے، لاکھوں کی تعداد نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے جو ایک منصوبہ تھا، اور جب یہ ڈیٹا لیک ہوا برطانیہ سے، تو وہاں پر پھر یہ بات سامنے آئی اور تحقیقات ہوئیں، تو وہ معاملہ بھی ابھی رک سا گیا ہے، اور برطانیہ اور یورپی یونین جو ہے ان کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ افغانیوں کو جو ہے آباد کریں، جو نیٹو کے ساتھ افواج کے ساتھ کام کرتے رہے، ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، ان کے لیے مخبری کرتے رہے ہیں، اور وہاں پر جو NGOs ہیں ان کے لیے کام کرتے رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی جو جرمنی ہے اس میں بھی یہ معاملہ عدالت میں آیا، لیکن عدالت نے بھی یہ کہا کہ یہ معاملہ کیونکہ عدالت اپنی جگہ، لیکن جو حکومت ہے اس پر فیصلہ کرے، اور حکومت جو ہے اپنے وسائل دیکھ کے اس پر فیصلہ کرے۔ تو ابھی تک جرمنی کی حکومت نے بھی اس پر کوئی فیصلہ نہیں دیا، وہاں پر بھی یہ معاملہ پینڈنگ ہے۔ تو اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا